Good morning, dear students. Today we will read last two paragraphs of our lesson Julius Caesar on page number 44. तो यही पैराग्राफ यहाँ से हम शुरू करें. By midway, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he, mistaking Brutus's own men for Antony's, thought the battle was lost. In despair, he killed himself with his own sword. Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly, "O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our swords against ourselves." He led the remainder of the army bravely once more against the enemy. Before long he was defeated, and most of his army was taken prisoner. Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent, but Brutus had killed himself with his own sword, like Cassius. Mark Antony, kneeling beside Brutus's body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. अब मिड डे तक यानी दोपहर तक ये यकीन हो चला था, उनको ये बात वाज़ेह हो गई थी कि मार्क एंटोनी जो है वो जंग जीत जाएगा. एक पैगाम लाने वाले ने कासियस के पास ये खबर लाई कि दुश्मन उनके कैंप में पहुंच चुका है, और उसने ब्रूटस के लोगों को गलती से एंटोनी की फौज समझ लिया, और उसे ये लगा कि वो जंग हार चुका है. इसलिए उसने अपनी तलवार से अपने आप को कत्ल कर दिया. किसने? कासियस ने. क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि उन्होंने जंग से पहले एंटोनी और ब्रूटस ने ये वादा किया था कि वो मर जाएंगे मगर अपने आप को कैदी नहीं बनने देंगे. अब जबकि उसे धोखा हुआ, असल में जंग हारे नहीं थे भी, उसे धोखा हुआ कि शायद वो जंग हार गए हैं, तो इसलिए उसने अपने आप को कत्ल कर दिया. ब्रूटस जब उसकी लाश के पास कुछ वक्त के बाद पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका ब्रदर इन लॉ कैसियस मर चुका है. तब वो जोर से उसने क्या कहा? उसने कहा, "ओ जूलियस कैसर, तुम यहाँ भी पहुँच गए. तुम्हारी रूह जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, और तुमने हमारी ही तलवारों को हमारे खिलाफ कर दिया है." अब फिर उसने जो बाकी की फौज थी उसकी कमान संभाली और दुश्मन के साथ लड़ना शुरू कर दिया. अब जंग हारने से पहले ब्रूटस की बहुत सारी फौज जो थी, बहुत सारी जो फौज के सिपाही थे, उन्हें कैदी बना लिया गया था. तब मार्क एंटोनी ने ये हुक्म दिया कि ब्रूटस जहाँ भी मिले उसे पकड़कर ऑक्टेवियस के टेंट में लाया जाए. लेकिन जब ब्रूटस को भी लगा कि वो जंग हार चुका है, तो उसने भी कासियस की तरह अपने आप को तलवार से कत्ल कर दिया, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया. और मार्क एंटोनी जब उसकी लाश के पास पहुंचा, तो उसने कहा, तो उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ.
اسے قطعی طور پر خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس عظیم انسان نے، ایک اچھے سپاہی نے، اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ This was the noblest Roman of them all. This was the noblest Roman of them all, he said. All the others did what they did in envy of great Caesar. Brutus was the only one with honest thoughts for the good of the people. He stood up and told his soldiers to carry Brutus's body into the camp for honorable burial. We must treat him according to his virtue, he finished, and say to all the world, this was a man, a brave and honorable man. پھر مارک اینٹونی نے کہا کہ یہ ان تمام رومن میں سے سب سے زیادہ عظیم انسان تھا۔ دوسرے جو تھے انہوں نے جو کیا وہ کیسر کی دشمنی میں کیا، لیکن یہ بروٹس جو تھا یہ ایماندار آدمی تھا، اور اس نے یہ جو بروٹس نے جو جولیس کیسر کے قتل میں جو شریک ہوا تھا، اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ اسے ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا اور اسے لگا تھا کہ شاید کیسر ایمبیشیس ہو چکا ہے، یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ بروٹس جو تھا اس نے جو کچھ کیا اپنے ایمانداری کی بنا پر کیا، کسی ضد یا دشمنی کی بنا پر نہیں کیا۔ پھر وہ یعنی مارک اینٹونی کھڑا ہوا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بروٹس کے لاش کو، بروٹس کے جسم کو ہم کیمپ میں لے جائیں گے اور وہاں پر شاندار طریقے سے اس کو دفن کریں گے، عزت دار طریقے سے دفن کریں گے۔ ہمیں اسے اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ اور پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، پوری دنیا کو کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ ایک بہادر اور عزت دار آدمی تھا۔ کون؟ بروٹس۔ یعنی مارک اینٹونی نے کہا کہ بروٹس ایک بہادر اور عزت دار آدمی تھا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کا جو یہ لیسن ہے یہ اس کا اینڈ ہوا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور میں آپ کو اس کی اسائنمنٹ میں بنا کر گروپ میں ڈال دوں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔